Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu as-salihat wa bis-salati ala habibi Muhammad tustajabu ad-da'awat وتكفر السيئات وتغفر الخطيئات وتصلح الأولاد والبنات والزوجات ببركة الصلاة على سيد السادات محمد محبوب رب البريات صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhdar memulai mau'idahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, dengan sholawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Semua doa akan dikabulkan, semua dosa dan kesalahan akan diampuni, dan putra putri kita serta istri-istri kita insya Allah jadikan orang-orang yang solehin solehan. Allah Subhanahu wa Ta'ala أثنى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم بالثناء الحسن فقال وإنك لعلى خلق عظيم، لأن كل الأخلاق الحسنة مأخوذة من سيرته صلى الله عليه وسلم. كل الأخلاق والآداب مأخوذة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان هو في أعلى رتبة في كل خلق حسن، فلهذا حدا أمته فقال لهم أحبكم إلي وأقربكم مني أحاسنكم أخلاقا. Allah memberikan pujian yang sangat agung kepada Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW sungguh betul-betul berada di atas budi pekerti atau akhlak yang agung. Semua akhlak yang baik itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari dari sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap akhlak mulia, praktek paling sempurnanya bisa kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, kita kalau kepingin dekat kepada beliau, paling dicintai oleh Rasulullah, maka caranya harus memiliki sebisa mungkin akhlak yang baik. Sebagaimana dalam sabda beliau dalam hadis, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan ahasibukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat majlisnya denganku kelak adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Qila li sayyidatina Aisyah, sifi lana akhlaq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat كان خلقه القرآن. هذا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القرآن الناطق صلى الله عليه وسلم، ينصح للإنسان، فإنه ما من شيء يقربنا إلى الجنة إلا ودلنا عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا وحذرتكم منه. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Beliau menjawab, akhlaknya Nabi ya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini ibaratnya adalah Al-Quran yang berjalan
Al-Quran yang bisa bicara. Di antara akhlak beliau selalu memberikan nasihat, selalu peduli, selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. Dalam salah satu hadis beliau bersabda, kurang lebih artinya, tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali aku telah menunjukkannya kepada kalian. Dan tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke api neraka kecuali aku telah memperingatkan kalian agar kalian menjauhinya. Karena itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada beliau dengan balasan terbaik yang diberikan kepada para rasul dan anbiya. النصيحة هي وظيفة الأنبياء والرسل ووظيفة العلماء العاملين والأولياء والصالحين، فلهذا حصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة. النصيحة إذا رأيت أخاك على الصواب تزيد في تشييع، هذه نصيحة حتى يثبت على الصواب وعلى الحق. وإذا رأيته على الخطأ تنبهه سواء بقول الخطأ أو بفعل الخطأ، تنصحه فتبلغ عن الله، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية تدرك الثواب العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى. Memberikan nasihat kepada orang lain, ini adalah tugasnya para nabi, para rasul, para ulama yang mengamalkan ilmunya, para aulia dan orang-orang saleh. Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis bersabda, inti agama itu ya nasihat, ad-dinu an-nasihah. Jadi seolah-olah agama Islam ini beliau ibaratkan intinya ya ada pada nasihat itu. Bagaimana kita memberikan nasihat pada orang lain? Memberikan nasihat pada orang lain itu ketika kita melihat orang lain berada di dalam kebenaran, maka kita dukung biar tambah semangat. Ketika kita melihat orang lain salah, berkata-kata yang salah atau berperilaku yang salah, maka kita tunjukkan kepada yang benar. Dengan begitu kita berarti telah melaksanakan tugas menyampaikan syariatnya Allah, dan ini pahalanya sangat besar. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah ajaran ini kepada orang lain dariku walaupun hanya satu ayat saja. التبليغ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو وظيفة العلماء العاملين، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي كرم الله وجهه لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، أي خير لك في رواية من الدنيا وما فيها واحد بس. كيف لو بدأت اثنين؟ أنت إذا علمت هذا أدركت ثواب، ثم إذا هذا علم هذا أنت لك اثنين وهذا له واحد، وهذا علم هذا له اثنين وأنت لك ثلاثة وهذا له واحد، وهكذا يزداد الثواب ويزداد، وكل ذلك يكون في كفة حسنات المعلم الأول والمعلم الأعظم محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. Menyampaikan ajaran agama itu adalah tugasnya ulama yang mengamalkan ilmunya. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika Allah memberikan petunjuk kepada orang lain gara-gara kamu wahai Ali, maka itu pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih baik dibanding kamu sedekah onta yang merah. Ini kendaraan yang di zaman itu sangat mewah dan sangat mahal. Jadi kita mengajari orang lain, memberikan petunjuk kepada orang lain, walaupun sedikit saja, itu pahalanya lebih besar dibanding sedekah onta yang merah. Dalam riwayat yang lain lebih besar lagi, lebih baik pahalanya dibanding kita mensedekahkan dunia seisinya. Ini kalau kita hanya ngajari, memberikan hidayah kepada satu orang. Bagaimana kalau 2, 3 dan seterusnya? Apalagi seorang guru yang mengajari muridnya tentang ajaran yang benar.
bagaimana beribadah yang benar. Kemudian muridnya mengerti, mengajari orang lain. Muridnya lagi mengajarkan lagi kepada orang lain. Itu pahalanya akan terus bersambung kepada kita. Dan semua orang dimanapun berada yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, pahalanya juga akan masuk kepada kebaikan guru teragung, guru pertama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكلما انتشرت أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق كلما زاد عدد المسلمين، لأن الناس أهل الكفر إذا رأوا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسلمين اهتدوا إلى الإسلام. فلما نبعد عن أخلاق النبي محمد يبتعد الناس عن الإسلام. ما الذي أبعدهم؟ أفعال المسلمين. عندما ترى المسلم يخون ويكذب ويغدر ويؤذي أحد، هذه أخلاق ليس من أخلاق الإسلام. هذه تبرأ منها الله وتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يرى المؤمن صدوق أخلاق طيبة، هذا العمل يدعو إلى الإسلام. فإذا تخلق أهل الإسلام بأخلاق النبي محمد ترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لأن دينه الأمان، دينه الإسلام، دينه صلى الله عليه وسلم الاطمئنان. Rasulullah SAW telah berusaha semaksimal mungkin di dalam menyampaikan risalah, menyampaikan amanat, telah maksimal dalam menasihati umat-umatnya. Kita kalau ingin melanjutkan dakwahnya Nabi, maka cara paling baik, cara paling efektif adalah dengan mengamalkan akhlak beliau, mengajarkan, mengenalkan masyarakat kepada akhlak beliau. Semakin umat Islam itu akhlaknya baik, maka otomatis tidak usah dakwah. Akhlaknya mereka itu akan menyebabkan orang kafir masuk Islam secara berbondong-bondong. Orang-orang kafir itu tidak perlu banyak diceramai. Cukup kita berakhlak yang baik, kita tunjukkan akhlaknya Nabi pada mereka, pasti mereka akan tertarik untuk masuk Islam. Orang kafir tidak tertarik masuk Islam itu gara-gara melihat akhlak orang Islam tidak baik. Melihat orang Muslim dalam muamalatnya suka berkhianat, suka menipu, suka bohong. Ini yang membuat orang kafir jauh dari agama Islam. Tapi kalau ada orang mukmin akhlaknya baik, jujur di dalam bermuamalah, juga bermuamalah dengan cara yang baik, maka akhlaknya ini sudah dengan sendirinya mengajak orang kafir untuk masuk Islam. Dan inti dari ajaran Islam itu adalah menyebarkan ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak yang mulia. أحد ليس من العلماء لكنه من التجار الأخيار الذين أحبوا أن يبلغوا عن الله وعن رسوله وأن ينشروا شرع الله وشرع رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى ديسة، هذه القرية ما فيها أحد من أهل الإسلام، وفتح حانوتا، دكان هناك فتحه للبيع والشراء. فكل من جاءه ليشتري منه شيئا وفاه وزاده. عجيب، أنت أول صاحب دكان يفعل هذا. الناس اللي عندهم ينقصون، يطففون في الكيل، والمطفف في الكيل هذا والذي يغش هذا ملعون عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصه الله بوادي في جهنم والعياذ بالله. قال هكذا ديني يأمرني، ديني يأمر أن أنصف في الميزان وأن أزيد حتى أستوفي المشتري حقه. عجيب.
فانتشر الخبر في القرية وصار الناس كثير يأتون ويشترون من عنده وهو يزيدهم ويوفيهم، ومن كان معسرا ينظره وإن لم يكن معه شيء سامحه. عجيب هذا، ما قد رأينا أحد من التجار يفعل هذا. فدخل الأول في الإسلام ودخل الثاني ودخل أهل القرية وأهل الديسة كلهم إلى الإسلام، فلم يبقى في القرية أحد إلا ودخل الإسلام. ليه؟ إلا شافوا خلق واحد وهو حسن المعاملة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. بكان دين جبة وعمامة، بكان دين سبحة، بكان دين لحية، بكان الدين المعاملة. فتعرفوا هو من الصالحين من الأخيار أو من الأشرار، عامله في الدينار وفي الدرهم، تعرف حقيقة الأخلاق. هنا يمتحن الإنسان عند المعاملة في الدينار والدرهم إذا أردت أن تعرف الخلق الحقيقي للإنسان. Beliau mengisahkan dulu itu ada orang, bukan orang alim, bukan orang yang memiliki ilmu luas, tapi berhasil mengislamkan satu kampung. Penduduk satu kampung masuk Islam semua. Tidak pakai ceramah. Dengan apa? Dengan satu akhlak mulia yang selalu dia terapkan. Orang ini pedagang, cuman kepingin apa? Ikut andil dalam menyebarkan agama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia masuk satu kampung yang di situ penduduknya tidak ada satupun yang muslim, semuanya orang kafir. Dia masuk ke kampung itu, buka toko, jualan kebutuhan sehari-hari. Ketika ada orang beli, misalnya beli beras 1 kilo, timbangannya selalu dilebihkan 1 kilo lebih. Beli gula juga begitu, beli buah-buahan juga begitu, timbangannya itu selalu dilebihkan. Para pembeli itu merasa heran, kamu itu aneh. Orang-orang itu kalau jualan dikurangi, kakinya masuk di bawah timbangan. Jadi beli buah 1 kilo, dapatnya tak sampai 1 kilo. Beras, gula juga begitu. Orang-orang begitu. Dan orang yang berbuat seperti ini, kalau jualan suka ngurang-ngurangi timbangan, ini dilaknat oleh Allah dan mendapatkan ruang VIP ada di Jahannam, bukan di surga. Ruangan khusus, adabnya juga khusus istimewa ada di Jahannam. Ini orang yang suka ngurang-ngurangi timbangan. Kembali ke cerita tadi. Kamu ini aneh, orang-orang itu kalau jualan suka curang, lah kamu kok malah dilebihkan. Apa ada rugi? Rugi kenapa? Ini saya begini, ini mengamalkan agama. Ajaran agama saya, Islam itu mengajarkan begini, kalau nimbang itu lebihkan. Kemudian kabar tentang orang ini viral, didengar oleh banyak orang. Akhirnya banyak orang yang datang beli ke situ karena merasa diuntungkan. Beli 1 kilo dapatnya lebih. Terus dia begitu, tidak berubah. Akhirnya ada orang yang gara-gara akhlak satu ini, hanya satu akhlak ini, masuk Islam. Tidak lama ada orang kedua, tidak lama ada orang ketiga, sampai akhirnya satu kampung semuanya masuk Islam hanya gara-gara satu akhlak yang mulia. Kenapa masuk Islam? Yaitu satu akhlak. Bagaimana kalau mereka melihat seluruh akhlak Rasulullah SAW diterapkan oleh orang Islam? Beginilah agama itu. Agama seseorang itu baik atau tidak bisa kita lihat dari bagaimana cara dia bermuamalah. Ketika bermuamalah dengan orang lain, jujur apa tidak, curang atau tidak. Dari situ kita bisa menilai kualitas agama seseorang. Agama seseorang itu tidak bisa dilihat dari jubahnya, jubahnya gede tambah soleh, enggak. Agamanya baik nggak mesti. Atau dari imamahnya, atau dari jenggotnya, atau dari tasbih yang selalu dia bawa muter kemana-mana. Tidak, bukan itu. Agama seseorang tidak dinilai dari itu. Agama seseorang itu bisa dibuktikan dengan cara bermuamalah. Kalau kita ingin ngetes, menguji kebaikan agama seseorang, bermuamalah dengan dia, muamalah lah yang berkaitan dengan uang, yang berurusan dengan uang.
Kalau dia jujur, berarti agamanya baik. Tapi kalau tidak, maka agamanya tidak baik, walaupun dia pakai jubah, imamah, jenggoten, dan selalu bertasbih. هذا بلغ عن الله وعن رسوله وليس بعالم، لكنه محب للعلم ومحب للنبي محمد، لأن المحبة للنبي أين تبرهن؟ كيف تبرهن أنك محب للنبي محمد؟ بأن تنشر شريعته وتحيي سنته في نفسك، في بيتك، في المسجد، في المعهد، تحيي سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا التاجر حبب أهل الديس للإسلام. هو عجيب، هذا دين جميل، هذا دين luar biasa. حبوا الدين فدخل كلهم في الدين من شخص تاجر ليس بعالم، لكنه صادق في المعاملة مع الله وصادق في المعاملة مع عباد الله سبحانه وتعالى. Orang tadi itu bukan orang alim, tapi dia bisa menyebarkan agama Allah, bisa menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang ini orang yang cinta kepada ilmu, walaupun tidak alim, cinta kepada Nabi, cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya itu harus ada bukti. Kalau cuma ngomong semua orang bisa. Cinta yang ada buktinya, cinta pada Nabi, buktinya apa? Bukti terkuat orang itu betul-betul cinta kepada Rasulullah SAW adalah ketika dia selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, menyebarkan syariat Nabi, menyebarkan akhlak Nabi di rumahnya dia, di keluarganya, di masjid, di musola, di lingkungannya. Inilah bukti terkuat orang itu cinta pada Rasulullah SAW. وهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة. وكرر ثلاثا وقال أبو ذر قبحهم الله. من هم هؤلاء الذين البعد عن الله؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسبل خيلاء، أي الذي يتكبر بلبس ثيابه، يلبس الثياب الجميلة كبرا وفخرا لا إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى، يشتري السيارة الجميلة كبرا وفخرا لا إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى، يشتري الجوال الجديد ليتباهى أمام أصحابه أو هي تتباهى أمام صيحباتها. هذا من أولئك الخيلاء المتكبرين، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الثاني المنان الذي يمن بصدقته، إذا فعل خير يمن على ذلك، يمن عليه بأن يذكره ويذكره، يذكر الناس: نحن عملنا خدمة لفلان، نحن عملنا فلان كذا كذا، أو يذكر صاحبه: أنا تذكر يوم كذا عملنا كذا وأعطيناك كذا. هذا من المن. والأذى كذلك يحبط العمل بأن يتصدق أو يعمل خير ثم يعمل فوتو أو يصور فيديو ثم ينشره في الفيسبوك أو الانستغرام أو يطرحه في الاستاتوس. هذا كله من المن والأذى الذين المتلبس بهما يبغضهم الله سبحانه وتعالى. الثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والله في المعاملة كله والله كذا والله كذا، يستهين باسم الله، تنفق السلعة ليه؟ هذا حلف بالله، فباع سيارته وباع داره بحلف كاذبة، والله إنها موديل كذا وهي ما هي موديل كذا. هذا نفق سلعته لكن بالكذب، بالحلف الكاذب. هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: اليمين منفقة للسلعة ممحقة للبركة. لا في مالك ولا في عيالك
ولا في ذريتك في حياتك ولا بعد موتك. لماذا؟ لأنك ما عظمت اسم الله فذكرته بالكذب ولم تبالي. فلهذا الله لا يبالي بمن لم يبالي. بمن لا يبالي لا يبالي الله به. فإذا باليت وعظمت الله صرت عزيزا في الدنيا وعزيزا في يوم القيامة. Kemudian beliau memberikan hadis yang menceritakan ada 2 orang yang sangat dibenci saking Allah bencinya kepada orang itu. Nanti di hari kiamat tidak akan diajak kepada Allah, tidak akan dinaikkan kedudukannya, tidak akan dipandang dengan pandangan Allah, justru akan diadab dengan siksa yang pedih. Rasulullah mengulang sabda ini, kata-kata ini sampai 3 kali. Kemudian Sayyidina Abu Dzar berkata, siapa yang Rasulullah kok parah sekali hukumannya? Rasulullah menjelaskan, yang pertama, al-musbil khuyala, orang yang sombong dengan penampilannya, menunjukkan kesombongan dengan penampilannya. Kalau zaman dulu, karena kain itu mahal, orang itu sombong-sombongan dengan pakaian yang terlalu panjang, melebihi ukuran wajah. Pakaiannya dipanjangkan sampai nyentuh tanah sebagai ekspresi kesombongan, menyombongkan diri dengan penampilan. Ini termasuk orang yang dilaknat, yang akan dibenci oleh Allah, akan dilaknat. Begitu juga pakaian cingkrang, kalau sombong-sombongan merasa paling benar sendiri, ini juga dilaknat. Atau orang beli mobil yang mewah bukan karena untuk kebutuhan, tapi untuk bangga-banggaan, untuk gaya-gayaan, biar tampak paling gaya, paling keren di tengah teman-temannya, di tengah kampungnya. Ini juga dilaknat. Atau beli HP paling bagus, laki atau perempuan sama, untuk bangga-banggaan, pakai perhiasan untuk bangga-banggaan. Ini semuanya masuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau orang pakai pakaian bagus, pakaian yang mahal, karena Allah memberinya nikmat, kemudian dia menunjukkan nikmat itu bukan dalam sombong-sombongan, tapi ingin menunjukkan, ingin mensyukuri nikmat Allah. Tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika dipakai untuk gaya-gaya biar tampil beda di tengah teman-temannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sangat dibenci oleh Allah dan akan diadab, yaitu orang yang al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Bagaimana mengungkit-ungkit ini? Kalau pernah berbuat baik dicerita-ceritakan pada orang lain, atau dia suka mengingatkan orang yang dia baiki. Saya ingat ya, saya dulu baik kepada kamu, melakukan ini, itu. Selalu mengingatkan temannya yang dia baik kepadanya. Ini mengungkit-ungkit, apalagi zaman sekarang. Lebih parah, banyak orang nyerobot tugasnya malaikat pencatat amal baik. Amal baiknya dicatati sendiri, di status, di Facebook, di Instagram, di WA, di Facebook. Tugasnya malaikat diserobot. Itu dicatati, ditulis, di foto, di video, berbuat baik kepada orang lain, di foto, di video, di share. Ini lebih parah ini, masuk ke hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang suka bersumpah bawa-bawa nama Allah biar dagangannya laku. Demi Allah, ini mobil ini sangat bagus, semuanya normal, nggak ada masalah sedikit, padahal sering rewel. Ini model begini, padahal bukan model itu. Ini keluaran tahun 2022 misalnya, padahal keluaran tahun 2015. Nah, sumpah bawa-bawa nama Allah, merendahkan nama Allah biar dagangannya laku. Ini juga dilaknat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sumpah palsu itu memang bisa menyebabkan barang dagangan kita laku, tapi akan menghilangkan barokah. Bukan hanya menghilangkan barokah dari harta kita, kitanya tidak barokah, keturunan kita tidak barokah, baik ketika kita masih hidup atau sudah meninggal. Kenapa? Gara-gara dia tidak memuliakan nama Allah. Nama Allah disepelekan demi untuk agar dagangannya laku. الله يقربنا ويقربكم من كل خلق يحبه الله ووصف يحبه الله ورسوله ويبعدنا ويبعدكم عن كل خلق ووصف يبغضه الله ويبغضه رسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذي يبعدك عن الخلق الذي يبغضه الله ويقربك من الذي يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو أن تكثر من الصلاة على النبي محمد. فالإكثار من الصلاة على النبي محمد يحول أخلاقك سيئة إلى أخلاق طيبة. معاملتك السيئة في بيتك أو مع إخوانك تتحول إلى معاملة طيبة ببركة الإكثار من الصلاة على سيد الطيبين المطيبين الطاهرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Beliau berdoa semoga Allah mendekatkan kita kepada akhlak yang bisa membuat Allah cinta kepada kita. Dan semoga kita dijaga dari akhlak-akhlak yang bisa mendapatkan Allah dan kemarahan Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan apa sih amalan yang bisa merubah akhlak kita. Akhlak kita asalnya tidak baik, cara bermuamalah kita tidak baik, kepingin berubah menjadi baik. Caranya bagaimana? Cara yang paling ampuh adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak salawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini mampu merubah akhlak orang yang tidak baik menjadi baik, merubah cara amalan yang tidak baik menjadi baik. Karena salawat itu pendatang barokah. Insyaallah, hadhihi salawat insyaallah Abdul Rahim guru Abdul Rahim بالصورة إن شاء الله والمواظب عليها إن شاء الله يحسن الله أخلاقه ويوسع أرزاقه ويعمل مجلس إن شاء الله يسمى بشائر الخيرات في معهد المبارك معهد بشائر الخيرات يجعله إن شاء الله مبشر بالخيرات وينزل به الرحمات والبركات ويبارك فيه ويسلم مجلس فتياب ما لم منقو إن شاء الله ويستمر في ذلك المجلس مجلس صلوات النبي محمد تقرأ في بشائر الخيرات ولمن حضره تنزل عليه الرحمات والبركات ويبارك في معهد هذا معهد بشائر الخيرات يجعل إن شاء الله فيه الخيرات والبركات لمن تعلم فيه أو علم فيه أو عمل فيه خيرا سابقا أو لاحقا ويطرح البركة إن شاء الله فينا وفيكم وفي أولادنا وفي طلبتنا ويحفظهم ويبارك فيه ويحفظهم مساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان عليهم سلطان ويشرح صدورهم بالقرآن ويطلق ألسنتهم بالقرآن ويوفقنا ويوفقهم للعمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأكوان. Ini beliau memberikan ijazah salawat yang disusun oleh ثاني ذا زيادة في زيادة هذا في زيادة في زيادة كم بلغ satu buku kepada Guru Ibrahim. Insyaallah nanti difotokopi dan insyaallah nanti akan diadakan majlis rutin pembacaan salawat Bashirul Khairat itu setiap malam Ahad. معهد بشائر الخيرات كذلك معهد نما بارو بشائر الخيرات. Pondok ini juga diberi nama baru oleh beliau, Pondok Basyairul Khairat. Kabar-kabar gembira, kabar-kabar kebaikan. Salawat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pondok ini diberi nama baru oleh beliau Habib Abdullah bin Abdul dengan nama Basyairul Khairat dan insyaallah nanti akan ada setiap malam Ahad pembacaan salawat Basyairul Khairat. Allah kemudian beliau berdoa semoga kita semuanya pondok ini, majelis ini dan yang hadir nanti di majelis Basyairul Khairat agar supaya selalu mendapatkan kabar gembira, kabar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun yang hadir nantinya akan diberi rahmat yang luas, diberi barokah dan semoga pondok ini jadikan pondok yang barokah. بطلنا كله رسلان كذلك بطلنا رسلان. Semua yang belajar juga barokah. Semua yang berbuat baik kepada pondok ini baik di masa lalu ataupun di masa yang akan datang, semoga diberi barokah dan semoga kita semuanya dijadikan orang-orang barokah. Putra-putri kita, keluarga kita dijadikan orang-orang yang barokah yang hatinya dilapangkan dengan Al-Quran, lisannya
mudahkan untuk sering-sering membaca Al-Quran dan diberi pertolongan untuk bisa mengamalkan akhlak yang ada dalam Al-Quran. اللهم يا من فتح الخير الخير عنا ويكفينا الخير عنا عليه. اللهم اننا باب نعمتك فلا تجعلنا عصاة نعمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اشف الغمه والغربه. اللهم اشف الغمه على الامه. اللهم انزل رحمه علينا. اللهم انزل سكينه علينا. اللهم ارحمنا وارحم بنا وارحم اولادنا وبناتنا وارحم ظاهرنا وباطننا يا رب العالمين، وارفع عنا كل بلاء وكل اذى يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. خلينا عن كل خلق ذميم وحذر كل خلق حميد كريم بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. اصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. اصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. اصلحنا اللهم واجعلنا صالحين. وابعدنا عن كل خلق ذميم وحينا بكل خلق حميد كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعانا بحق نبيك الرؤوف الرحيم محمد سيد الصالحين. اشرح صدورنا بالقرآن واطلق ألسنتنا بالقرآن وأعلمنا القرآن وفقنا العمل بما في القرآن وأعمل قلوبنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال. بارك لنا في بواباتنا في أقواتنا واجعل أقواتنا كل مصروف في الخيرات يا حي يا قيوم. واجعل مساجدنا ومعاهدنا وبيوتنا مستقرا للعلوم النافعات. واجعل أرباب العلوم النافعات وأولادنا وطلبتنا وأحبابنا وأحفادنا وأخواننا يا رب العالمين. واجعل مستقرا للعلوم النافعات يا رب العالمين. وبارك في هذا المعهد معهد بشائر الخيرات. اجعل فيه البشارات والإشارات وأنزل فيه الرحمات والبركات. وبارك في كل من تعلم أو علم فيه. اجعله من أهل العلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. وعافنا واعف عنا وكلنا ولا تكن علينا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم